Az-Zikrul Hauliyah ke-50 Ma'had Darul Quran wal Hadis Al-Majidiyah Asy-Syafi'iyah Nahdlatul Watan Anjani Lombok Timur, yang akan disampaikan oleh Fadil Allamah Asy-Syaikh Hifzur Rahman Al-Azami, yang akan dialih bahasakan oleh Al-Mukarram Fadilatu Syekh Tuan Guru Haji Muhammad Muzayyin Sobri MHI. Baik, dari arena acara kami mengucapkan selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. فيا فضيلة السيدة المحترمة أم ست ريحان والشيخ زين الدين الثاني، علماء الكرام والطلاب العظام والطالبات المحترمات والحفل الكريم، أولا لا يسعد أن أشكر السيدة محترمة ست الريحان المجاهدة ما شاء الله، وشيخ زين الدين الثاني، وأشكركم جميعا طلابي القدامى والطلاب الجدد بمعاملة الأهل والإخوة والأب منذ أمس عندما جئت. قبل ما أنزل كنت مرة تعبان طريق طول اليوم، أنا في السفر. بعدما نزلت المطار لومبوك قابلني الأخ مستأمن وكذلك أم الجميع ست ريحان وزملائي، وبعدما سلمنا عليهم تعرفنا ما شاء الله أكرمونا إكراما بالغا، وعاملوا كأن نسيت جميع التاب كأنني في أهلي. فأشكركم جميعا. وقدامي ما شاء الله هذه الوجوه النيرة المضيئة، كنا نرى بعضهم في مكة المكرمة، الآن نراهم، وكذلك جميعا هنا في هذا المعهد أو بمناسبة معهد القرآن والحديث. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokok saya pahami dulu kan. Jadi Al-Mukarram Maulana Syekh Hifzur Rahman Al-Azami, pertama beliau mengajak kepada kita semua untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, beliau juga mengajak kepada kita untuk senantiasa bersolawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya beliau memberikan penghormatan pertama kepada ummuna kita yang sangat luar biasa selaku penerus perjuangan daripada Al-Maghfirlah guru besar kita semua. Dan yang kedua, beliau juga memberikan penghormatan kepada Amidul Ma'had RTGB kita yang alhamdulillah sangat luar biasa perjuangan juga kata beliau. Mana ke daerah orang ni tu. Terus enggak nasih bar hisi mana ya.
Ya, jadi demikian juga para masyayikh, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, tulab yang baru maupun yang lama yang hadir pada siang hari ini. Kata beliau, jadi ya memang beliau juga sendiri sudah capek dari kemarin disambut oleh para masyayikh, oleh yang ada di Bandara Lombok. Dari itulah beliau tidak bisa menggambarkan kesyukurannya pada pada siang hari ini atas acara ini yang diselenggarakan dari awal sampai akhir. Dari itulah semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Fadhal Maulana. وكذلك أشكر مديرنا مدير مدرسة السلطية شيخ ماجد الذي اختارني كمندوب من المدرسة بهذه المناسبة معهد الحفل السنوي لمعهد القرآن والحديث. وفي الحقيقة المعهد القرآن والحديث هما أساس الدين وأصل الدين. الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن وضمن عليه لحفظه حتى وقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فربنا سبحانه وتعالى ضمن لحفظ القرآن لكن جعل الدنيا دار الأسباب. فكيف يحفظ القرآن؟ يحفظ في صدور المؤمنين، يحفظ في صدور هؤلاء الوجوه النيرة المضيئة. إن شاء الله هؤلاء سيكون فيما بعد نجوم الهدى، منار التقى. طبعا الشباب المسلم الملتزم هو في الحقيقة نجم من نجوم الدين. فربنا سبحانه وتعالى لذلك أنزل القرآن على قوم الذين لا يعرفون الكتابة لكن هم في قمة في الذاكرة والحفظ. فحفظوا وبلغوا. وكيف كان حفظهم؟ Selanjutnya beliau berterima kasih kepada Mudir As-Saulatiyah Maulana Syekh Majid Said rahmatullah yang kita semua sudah sering dikunjungi oleh beliau. Beliau syukuri bahwa pada kesempatan ini beliaulah yang ditunjuk mewakili beliau untuk menghadiri acara yang luar biasa ini, yaitu Zikrul Hauliyah di Ma'had Darul Quran wal Hadis Al-Majidiyah Asy-Syafi'iyah yang adik-adik sudah ketahui. Ini adalah ma'had kita ini, Darul Quran wal Hadis, adalah sebagai salah satu upaya, salah satu cara untuk menjaga yang namanya Al-Quran. Ya memang Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mensinyalir dalam Al-Quran, Inna nahnu nazzalna dzikra. Allah lah yang akan memelihara dan menjaga Al-Quran. Tapi yang namanya penjagaan Al-Quran dari Allah Subhanahu wa ta'ala harus punya sebab, harus punya syarat, harus ada jalannya. Di antara jalan sebabnya adalah adanya MDKH kita yang tercinta ini. Dari itulah kata beliau, mudah-mudahan kau sekalian ini mudah-mudahan dijadikan nujumul huda, anjum nahdlatul wathon kalau istilah kita. Itu doa beliau, lagu ini makin amin baru. Jadi mudah-mudahan adik-adik ini menjadi bintang-bintangnya Nahdlatul Wathon dimanapun anda berada, amin. Akan tetapi siapakah mereka anjum-anjum Nahdlatul Wathon? Itulah yang multazim saistiqomah. Kalau versi RTGB sami'na wa ata'na. Tapi beliau multazim istiqomah. Itulah doa daripada beliau. فربنا أنزل القرآن على قوم كانوا في قمة في الحفظ والذكاء. حتى الصبيان والنساء كانوا يحفظون أنسابهم، حتى كانوا يحفظون أنساب
إبلهم وخيولهم. بعضهم كانوا يحفظون أنسابهم إلى آدم عليه الصلاة والسلام. فخرج أحد منهم في السفر وعنده بنتين صغيرتين تركهما في البيت، وفي السفر تعرض له اللص وقطاع الطريق وأخذوا ماله، قالوا نقتلك كذلك. قال ما دام أنتم تقتلوني قال خذوا المال وفكوني. قالوا لا، لو أخذنا المال وتركناك أنت تأخذ منا الثار، بعدين قومك يأخذون منا الانتقام. المهم عزموا على قتله. فقالوا هل عندك وصية؟ قال نعم، أعطيكم مصر بعدما تقتلوني مصر هذه وصلوا إلى بنتي. قالوا سهل نوديها. فقال لهم يا بنتي مهلهل إن أباكما، بس قال هذه المصرع وصلوا إلى بيتي. يا بنتي مهلهل إن أباكما. قال بعدما قتلوه جاءوا إلى هذه القرية ووصلوا إلى بيتي. بعدما وصلوا إلى الباب استأذنوا، دقوا الباب، خرجت بنتين. فقال هذه أمانة. شو الأمانة؟ قوله يا بنتي مهلهل إن أباكما. بنتين على طول فهمت أن في شيء. قالوا اجلس عند في المجلس نجيب لك الفطور. فجلست إحداهما الصغيرة معه والكبيرة راحت إلى أعمامها وأخبرت، قالت نفرين قتل أبي وهما عندي في البيت، نبغى ناخذ منهم الثار، أين نقتلهم؟ قالوا كيف تعرفين أنهم قتلوا أباك؟ قال هم قالوا جاءوا وصية يا بنتي مهلهل إن أباكما. وأنا أكمل الشعر يا بنتي مهلهل إن أباكما قد قتل وقاتله لداكما. بنت قالت أبويا رسل يا بنتي مهلهل إن أباكما باقي خبر، هذا اسم إن موجود، خبر قد قتل. ومثل ثانية أبويا قال قد بنتي إن أباكما خافيتها لداكما. فصار الشعر يا بنتي مهلهل إن أباكما قد قتل وقاتله لداكما. المهم جاءوا أعمامه وأخذوا الرجل وقتلوا الرجلان. قال ما فعلنا شيء، كيف عرفتم ما أنتم؟ نحن قتلناهم. بنت قالت قافية أبا لدى والدي رسل مصرع يا بنتي مهلهل إن أباكما. فصارت مصر الشعر كامل قد قتل وقاتله لداكما. المهم اعترف وقتل. Jadi pasien beliau peluk cerita baru. Jadi yang namanya menghafal Al-Quran adalah hal yang sangat penting, sangat dianjurkan kepada anak-anak kita, cucu kita untuk mendidik mereka yang namanya menghafal Al-Quran. Sebagaimana halnya juga menghafal, mengetahui nasab keturunan kita pribadi sendiri maupun keturunan daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kita semua sudah kita ketahui, misalnya seperti di Maulid Berzanji misalnya, itulah keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Keturunan ummuna kita, adik-adik sudah diajarkan di keenuyannya. Jadi cerita beliau bahwa ada seseorang yang musafir meninggalkan rumahnya dan meninggalkan rumahnya dan 2 orang anaknya. Singkat cerita, tatkala sang musafir ini sampai di tengah jalan, datanglah seorang yang ingin mencegat beliau. Mau apa kau ini, kalau istilah kita?
Ya, mau apa yang anda bawa. Istilah sekarang ya begal lah istilahnya. Ya tidak usahlah saudara, untuk apa anda lakukan hal ini yang tidak baik. Toh juga tidak bisa didamai, tidak bisa istilahnya tidak bisa dinegosiasi oleh orang ini. Akhirnya oke lah. Kalau itu yang anda inginkan, tidak apa-apa. Tapi dengan syarat apa yang ada alat untuk membunuh saya ini silahkan kembalikanlah kepada dua anak saya yang ada di rumah saya. Itulah cerita yang disampaikan oleh beliau. Fadhal mana? Jariyah kanat tughanni 'inda Ma'mun. Nahnu banati Tariq namshi 'ala namarik. Al-muhim fa Ma'mun ashara ila ahad nudamaihi yanzur fi نسبها هي من هو طارق التي هي بنته هي قالت نحن بنات طارق فهذا الشخص يقول أنا رأيت في نسبها ما لقيت أحدا اسمه طارق فعرفت أنها تقصد نحن بنات طارق أي نحن بنات النجوم والسماء والطارق النجم الثاقب فهو يقول بعدما رأيت نسبها كلها ما لقيت طارق عرفت أنها تكني وتقصد من الطارق هو النجم فهكذا وكذلك. Nah jadi beliau setelah datang orang yang diutus oleh orang yang di tengah jalan itu datang kepada putrinya yang dua. Setelah banyak berbicara, banyak komentar, banyak cerita, alhasil kesimpulannya barulah di sana dia tahu nasabnya, dia tahu keturunannya, bahwa namanya bapaknya Tariq. Bukan itu namanya katanya. Fadhal mana? Hajjaj bin Yusuf. Wa ma adraka bil Hajjaj? تعرفون أنه كان أحد حكام الظلمة. فحجاج بن يوسف طبعا في الناحية أنه كان ظالم أو كذا كذا كذا، حتى كان من ظلمه أنه حبس وطلب أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، لأن أنس بن مالك تكلم ضده وسبه فطلب فقال أنت الذي قلت في كذا وكذا وسبني. أنس بن مالك صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أجل الصحابة، آخر من مات في الكوفة. فأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه دخل حجاج قال أنا أقتلك، قال أنت لا تقدر أن تقتلني، قال لا تستطيع. قال فآخر شيء حجاج سأله لماذا ما أستطيع، أنا قتلت فلان وفلان وفلان. فعندما دخل أنس بن مالك كان يدخل عليه كان يقرأ شيء، فمه كان شفتيه تتحرك. فسأل حجاج بن يوسف لماذا ما استطيع أن أقتلك، قال لي النبي صلى الله عليه وسلم عند كل صباح تقرأ هذا الدعاء وتكون طول اليوم محفوظا من ظلم الظالم، وأنا هذه الليلة قرأت ذاك الدعاء، ولذلك أنا في حفظ الله وعلى يقينه إنك لا تقتلني. فقال حجاج بن يوسف طيب ما هو ذاك الدعاء، علمني. قال لن أعلمك، قال أمشي. فتركه. بعدما توفي حجاج بن يوسف فسئل أنس بن مالك ما هو الدعاء الذي علمك النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قرأته صباحا تكون محفوظا طول النهار، وإذا قرأت مساء فتكون محفوظا إلى الصبح. قال النبي صلى الله عليه وسلم قل بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. وفي سنن أبي داود شيئا زيادة على هذا شيء كلمتين زيادة، فقال هذا الدعاء. فهذا كان حجاج بن يوسف في هذه الناحية. لكن الناحية الثانية
وكان يحفظ القرآن. هذا هو الشاهد. ويختم القرآن بعد في كل 7 أيام. Jadi beliau dalam ceritanya bisa kami simpulkan bahwa Hajjaj bin Yusuf sebabnya hebat, sebabnya luar biasa, diaman, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan jin dan manusia karena 2 penyebab. Pertama, karena beliau hafal Al-Qur'an. Karena dia hafal Al-Qur'an sehingga dia dipelihara oleh Allah dari kejahatan jin dan manusia. Itulah motivasi anjuran beliau kepada kita-kita semua pada kesempatan ini. Yang kedua adalah Hajjaj bin Yusuf ini menerima doa dari Anas bin Malik, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau juga diajarkan salah satu doa yang alhamdulillah kita semua amalkan, doa yang ada di Hizib Nahdlatul Watan. Karena adik-adik sudah ketahui bahwa hizib tersebut merupakan doa-doa yang diambil dari Al-Qur'an maupun Al-Hadis maupun para ulama, para aulia Allah Subhanahu wa taala. Apakah doa itu yang kalau kita baca kita akan dipelihara oleh Allah dari kejahatan jin dan manusia pagi maupun siangnya. Dibaca pagi insyaallah kita aman di hari tersebut. Kita akan baca malam insyaallah dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan-kejahatan yang ada di malam itu sendiri. Doa itu adalah bismillahirrahmanirrahim, la yadurru masmi syai'un fil ardi wala fis samai was-sami'ul alim. Dan yang ada lagi di hizib kita, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu dibaca 3 kali di hizib Nahdlatul Watan kita. Alhamdulillah itu semua kita sudah amalkan. Dari itulah sejarahnya sekarang. Sekaranglah adik-adik dengar dari Maulana Syekh, guru besar adik kita semua, sejarah tentang doa tersebut dan hikmah daripada doa tersebut agar kita terpelihara dari kejahatan jin dan manusia. Dan yang kedua, kita berusaha untuk menghafal Al-Quran agar kita terpelihara juga dari kejahatan jin dan manusia, dan kita berusaha selalu menghatamkan Al-Quran seperti Hajjaj bin Yusuf menghatamkan Al-Quran setiap satu minggu. Itu jelu hatam Al-Quran isinya. Nah itulah harapan beliau. هذا حجاج بن يوسف هذه ناحية تمام. وكذلك كان في قمة علم الأدب وحافظ القرآن. أذكر لك مثال ليلى الأخيلية حضرت وكانوا في قحط وجد وأنشدت قصيدة وسبت فيها حجاج بن يوسف، تكلمت عليه. بعدما سبته قال حجاج بن يوسف اقطعوا لسانها، فطلبوا جلاد أخذها، أخذ السكين قبل ما سوي شيء قالت هي أنت ما فهمت قول الأمير ما قال الأمير، قال اقطع لسانها يعني بالعطاء والجود والكرم. قصد الأمير اقطع لسانها يعني أعطيها جائزة علشان هي تسكت لا تتكلم. فجابوها مرة ثانية إلى حجاج. بعدما جابوها قالت قصيدة في مدحها الحجاج حتى فرح وقال لك 10. كمان قالت بعد الأشعار قال لك 20. كذلك مدحت وأنشدت قال حجاج لك 30. هكذا وصل إلى 100. بعدما سكتت قالت طيب لك 100. قال لك إيش 100 غنم؟ قالت لا 100 إبل مع رعائها وجلالها. قال أعطوها. فهكذا كانت بناته. هذا كان حجاج بن يوسف. وكذلك jadi selanjutnya kata beliau yang terjadi pada Hajjaj bin Yusuf adalah inilah sebagai bukti, cerita ini sebagai bukti, sebagai fakta bahwa pentingnya yang namanya adab, kata beliau, etika atau akhlak. Demikian juga pentingnya, perlunya yang namanya Al-Quran.
adalah pada satu waktu bahwa raja memerintahkan untuk dipolonglah lisannya sang Hajjaj bin Yusuf ini. Raja memerintahkan, pelengelaan bahasa kita ya. Maksudnya ternyata sang raja ini bukan di secara maknanya secara hakiki tidak, tapi maknanya secara majazi. Maksudnya potong lisan itulah, tutup lisannya dengan gunakan uang. Berikanlah sekian miliar lah biar cep dia begitu. Kalau versi Umi kita, berikan sekian biar locok inilah begitu. Tapi alhamdulillah beliau tidak terima. Itu buktinya mereka adalah lulus dari keuangan. Nah itulah maksud beliau. فحجاج كان يختم القرآن في 7 أيام كذلك النقط والإعراب في القرآن هذا من صنع الحجاج بن يوسف. جيء عنده بشاب غلط في القرآن في حفظ نسير فحجاج حبسه حتى في سجن. بعدما حبسه جاءت أمه لكي تشفع فقال حجاج ابنك مجرم لا يفض. أسمع الشباب ذكاء النساء ذاك الوقت فقالت أقسم بالله الذي رفع كلا عن نصف القرآن. عندما قالت حجاج بن يوسف كان يركب الحصان، رفع رجله واحد باقي واحد، فقبل ما يضع رجل الثاني في الزين تذكر أن كلا في نصف الأول فيه ولا ما فيه، فعرف تذكر أن نصف القرآن النصف الأول كلا ما فيه، وهي قالت أقسم بالله الذي رفع كلا عن نصف القرآن، فعرف أن هي حافظة وشاكرة. بعدما قالت هكذا قال بشفاعتك أنت نفك ابنك. أخذت وراحت. Ya, selanjutnya cerita yang terjadi pada Hajjaj bin Yusuf adalah ada seorang anak, tapi anak ini hebat, dia hafal Al-Quran, kalah papunya isi kanak ini, pintar dia, Al-Quran sudah dia hafal. Didengarlah ada kesalahan pada waktu membaca Al-Quran oleh siapa? Oleh Hajjaj bin Yusuf. Singkat cerita, lalulah anak ini dibawa ke rumahnya Hajjaj, ya, disembunyikanlah begitu. Tapi bukan dia culik, tidak. Dia berikan makan, dia berikan minum supaya dan seterusnya. Dia peliharalah. Akhirnya sang ibu ini galau dia. Kemana anakku kan begitu? Gopoh inak ni ibu-ibu. Lebih oleh ibu-ibu ni ke. Gopohlah sang ibu ini untuk mencari di mana anaknya. Belak anak. Saya sebut. Ternyata ibu-ibu sang anak ini seapal Al-Quran nike sembunyi di apa namanya di rumahnya Hajjaj. Alhasil protes terjadi, cekcok lah istilahnya, adu mulut istilah sekarang. Ya angkam sebuah anak ini, ya jawab oh bukan saya demikian, tidak, oh tidak. Alhasil kan sekarang saya uji anak anda. Kalau dia hebat benar-benar apal Al-Quran, saya lepaskan dia. Dikeluarkanlah satu ucapan oleh Hajjaj bin Yusuf. Ternyata apa yang dia ucapkan itu, soal itu dijawab oleh anak tersebut. Dari sanalah bahwa Hajjaj bin Yusuf tahu bahwa anak ini anak yang hebat. Ya, jadi itulah kita berupaya anak-anak kita untuk menjadi orang yang bisa dan menghafal Al-Quran. هذا كان بمناسبة معهد القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم من تعلم القرآن وعلمه جعله الله شفيعا يوم القيامة ل10 من أهل بيته كلهم قد استوجب عليهم النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذه منزلتكم، هذه قيمتكم، هذه رتبة من يحفظ القرآن ويعمل ويحفظ الحديث
أنه يوم القيامة هو طبعا إن شاء الله في الجنة، وكذلك 10 من أهل بيته كلهم استوجبت عليهم هنا ربنا يدخلهم الجنة بشفاعته. Jadi adik-adik, bapak, ibu-ibu, para hadirin jemaah pengajian yang dirahmati Allah, perlulah terutama tulab dan terlibat mengetahui diri keistimewaan yang ada pada anda. Di mahad kita ini kita diajarkan Al-Quran. Sudah dijanjikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa yang belajar Al-Quran maupun mengajarkan Al-Quran, Al-Quran itulah yang akan mensapaatinya kita nantinya. Itulah khususnya ibu-ibu kami yang hadir, kami mohon adik-adik kami diserah untuk mengaji Al-Quran, apalagi bisa belajar di Ma'had Darul Quran wal Hadis yang zikrul hauliyahnya kita laksanakan pada kesempatan ini, dengan harapan kalau niatnya pelunggu selaku ibu, selaku wali murid, wali santri santriwati tulus ikhlas untuk menyerahkan di Ma'had Darul Quran wal Hadis ini, insyaallah adik-adik kami yang akan mensapaat pelunggu. Itulah yang perlu kita semua maklumi, keistimewaan yang ada di Ma'had Darul Quran wal Hadis kita ini. Disinilah kita tempat belajar dan mengajarkan Al-Quran maupun belajar dan mengajarkan Al-Hadis. Baru kena hanya di sinilah, lainan ndara. Nikalah alhamdulillah. Lakin hadhihi al-fadila wa hadhihi rutbah liman ليس لأجل العلم والحفظ فقط، وإنما العمل بعد العلم، وبعد العمل الاستقامة والإخلاص، حتى تصل إلى درجة الإحسان، تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Jadi bukan berarti hanya kita belajar aja, kata beliau. Tidak sekedar aji Quran, belajar Al-Quran, pungguk tafsir bilang jelu, bawa hadis tiap tiap pagi. Tapi yang lebih penting kata beliau adalah kita amalkan apa yang sudah kita baca, apa yang adik-adik sudah aji, apa yang pelungguh-pelungguh ibu-ibu sudah kita ketahui. Yang kita ketahui, yang sudah kita ketahui dan pelajari, yang lebih penting lagi adalah kita amalkan. Kita amalkan apa yang kita ketahui, sehingga dengan cara tulus, ikhlas, istiqamah yang selalu dibahasakan oleh guru besar kita maupun ummuna maupun RTGB kita, selalu dikumandangkan kalimat-kalimat tulus, ikhlas dan istiqamah itu, sehingga akhirnya nanti kita sampai ke makam yang namanya ihsan. Apa arti ihsan ibu-ibu? Anta budallaha ka'annaka tarah. Dalam hadis kata beliau, seolah-olah kita beribadah melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti melihat Allah kelihatan Allah, tidak. Maksudnya kesadaran batin kita bahwa apa yang kita lakukan murni berdasarkan dorongan hati, kesadaran diri bahwa itu adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah makam yang dinamakan makam ihsan. Apapun yang kita lakukan, mau berwudu, mau sholat, mau ngaji, mau sekolah, mau puasa, berdasarkan kesadaran bahwa itu adalah perintah Allah. Kalau bahasa sederhananya, apa saya tegawe, marak nenek suruh tidak, kan lumayan berat, lebih mudah-mudahan tahu. Amin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lan tazula qadama 'abdin hatta yus'ala 'an arba'in. عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسب وفيما صرف، وعن علمه ماذا عمل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Selanjutnya, أول إنسان يسأل عن علمه wa'amalihi hatta taib. Selanjutnya, setelah kita mati nantinya, tentu akan kita diminta pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya keketuan lema ibu-ibu, apa yang kita akan ditanya adik-adik? Ya pertama kita akan ditanyakan umur kita.
Umur kita misalnya diberikan oleh Allah 80 tahun. Untuk apa kita lakukan yang 80 tahun itu? Umur kita misalnya berapa saja umur diberikan oleh Allah, semua akan ditanya dan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. 1, 2. Kita setelah matinya nanti ibu-ibu akan ditanya terhadap harta benda yang pernah diberikan oleh Allah, yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemana kita pergunakan duit karat harta benda yang diberikan oleh Allah? Pernahkah kita infakkan ke Masjid MD KHNW Anjani? Tanya oleh malaikat nantinya. Selanjutnya kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ilmu yang kita peroleh 4 tahun adik-adik mengaji di Mahat. Dikemanakan ilmunya? Ibu-ibu tiap Jumat ngaji, kemanakan ilmunya? Ilmu kita juga akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari itulah ilmu, amal, intinya semua amanah yang diamanahkan oleh Allah, marilah kita pergunakan sesuai dengan pekayunan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita semua nikmat-nikmatnya. فمهما بلغ الإنسان في العلم في قمته صار الدكتور صار طبيب صار شيء لكن بدون عمل لا ينفع هذا العلم وإنما يكون ذرية خذلان وخسران يوم القيامة. فالعالم الذي لا يعمل بعلمه لا يهتدي ولا يهدي الناس ربنا سبحانه وتعالى يخذله يوم القيامة أمام الجماهير. يؤتى عالم الذي لا يعمل بعلمه ويسأل أعطيناك علم ماذا عملت؟ قال أنا خطبت كذا وسويت كذا. يقال له أنت خطبت وفعلت كذا كذا رياء للناس أو لكسب الدنيا ويرمى في جهنم. Ya, jadi selanjutnya beliau memberikan pengajian kepada kita Bapak Ibu wali santri santriwati. Sebagaimanapun hebatnya kita sampai menyandang gelar profesor misalnya, doktor misalnya, duduk sekolah 2 misalnya. Tapi ilmu yang kita sudah peroleh, gelar yang kita sudah raih, tidak kita pergunakan pada tempatnya. Ilmu yang sekian banyak yang kita sudah terima, kita tidak amalkan, semuanya itu tidak akan menjadikan kita orang yang semakin hebat. Justru sebaliknya, semakin banyak ilmu, semakin tinggi gelar kita tidak gunakan sesuai pada tempatnya. Justru itu adalah yang menyebabkan orang tersebut menjadi orang yang hina di dunia dan akhirat. Dari itulah orang-orang yang berilmu nantinya ditanya ilmu-ilmu tersebut untuk apa dia? Apakah dia ilmu tersebut, dia ilmu yang pernah dia miliki, ilmu yang pernah dia terima, apakah dia pakai untuk mencari dunia? Apakah dia dipakai untuk mencari jabatan dan lain sebagainya? Itu semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik sudah mengetahui bahwa wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Sering disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Hilmi waktu pengajian-pengajian. Nah, jadi itulah orang ilmu tidak diamalkan ilmunya akan disiksa sebelum penyembah berhala. Wa akhtimu kalami bihadits qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mukhataban li al-jazirati qala ya'isa al-insan asy-syaitanu an yu'bada fil jazirati لكنه رضي بصغار الأمور بمحقرات الأمور وبالتهريش. لذلك أدعو لكم ربنا يحفظكم ويحفظ نهضة الوطن وجميع المنتسبين أن ينحرفوا شيء وأرجو لهم أن يدعو الله سبحانه وتعالى بالاستقامة وبالتوحيد ويحاولوا ويقاوموا ويحموا الدين عن جميع الانحرافات وجميع الأباطيل وجميع الفتن وإنما يحاول أن يبقى الدين خالصا كما وصل إلينا من أئمة المهتدين وعلماء المخلصين وتكونوا بعيدا كل البعد
عن الشبهات وعن البدعات وعن الشركيات وعن كل ما لا يكون من الدين. ربنا احفظنا جميع الضلالات. Amin. Jadi harapan terakhir beliau, ya mudah-mudahan kita terpeliharalah dari hal-hal yang tidak diinginkan. Selalu kita yakin istiqomahlah mengiring al-maghfurlah guru besar kita. Kita terpelihara dari hal-hal yang syirik, dari hal-hal yang bid'ah, kata beliau, sehingga selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Doa atau? Pak Ladin. آخر شيء ربنا يرحم رحمة واسعة Amin. على الشيخ زين الدين عبد المجيد رحمه الله تعالى الذي كان عالما كأنه كان مجددا أسس آلاف المدارس فسقى الله ثراه وجعل جنة مثواه وجعل عقباه في الشهداء والصالحين والأنبياء والصديقين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik,